हाय फ्रेंड्स मु आनंद आपन को स्वागत करुच्ची आज एक नया वीडियो को। आज आम डिस्कसन करवा OSSC सीजीएल लैंग्वेज पेपर जहाँकि 8/7/2026 दिन एग्जाम होता ओडिया एवं इंग्लिश पेपर को आज डिस्कसन करवा जहाँ पिला किसी कलेक्ट होती मोर सांग एग्जाम देता तार शिफ्ट आसवा क्वेश्चन शिफ्ट कौच एथारे तो शिफ्ट ही नाला गोटे शिफ्ट ही एग्जाम होती ओडिया इंग्लिश को आज डिस्कसन करवा। तेज लेट नक चल आरंभ करवा ओडिया प्रथमे ओडिया क्वेश्चन किसी आम डिस्कसन करवा तापर इंग्लिश सेक्शन को जावा सेठारे किसी क्वेश्चन आनी जो पिला माने एग्जाम देइछन्ती से माने निश्चित कमेंट सेक्शन में जनईदेव जे यही क्वेश्चन एक्चुअली पड़ता कि नहीं। तेज लेट नक चल आरंभ करवा। प्रथम क्वेश्चन अच्छी सूर्य एक केउ प्रकार शब्द सूर्य एक तत्सम कि तद्भव देशज वैदेशिक सूर्य एक तत्सम शब्द तापर थिला केउंटी पृथ्वीर प्रतिशब्द नुहे ताले पृथ्वीर प्रतिशब्द आम जाने धरित्री मेदिनी वसुधा यही सब हूँ पृथ्वीर प्रतिशब्द शैल शैल गोटे ऑप्शन होता शैलटा आमर कौन पृथ्वीर प्रतिशब्द नुहे शैल हूँ पर्वतर प्रतिशब्द। तापर नेक्स्ट दिवा 3 नंबर को माँ पुओ को डैश चाहिए यहाँ गोटे फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन थिला ताले एटा उत्तर हम मंद मंद चाहिए माँ पुओ को मंद मंद चाहिए चाहिए मंद मंदर अर्थ हूँ प्रति मुहूर्त तापर क्रियाज विशेषण गोटे डेफिनेशन पचार क्रियाज विशेषण क्या कहुए एमती ऑप्शन 4टा देता भर पे सिलेक्ट करके क्रियाज विशेषण कौन बोलिका लिखिले। तापर जो 5 नंबर को माँ पुओ को उठाइले एठारे उठाइले केउ क्रिया को आम दर्शाऊे वाक्य उठाइले हूँ गोटे जन प्रेरणार्थक जन को प्रेरणा मिलूँ प्रेरणा मिलवा सकाशे प्रेरणार्थक क्रिया भाव में उत्तरटा हम प्रेरणार्थक क्रिया। तापर 6 नंबर थिला रात्रिर प्रतिशब्द कौन रात्रिर प्रतिशब्द हूँ विभावरी आउ कौन कौन प्रतिशब्द हम रातिर कमेंट सेक्शन में पे जनइब। तापर नेक्स्ट जीवा 7 नंबर रे रेलगाड़ी डैश चले रेलगाड़ी यहाँ गोटे फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ गोटे क्वेश्चन थिला धीरे धीरे चले उत्तर हम। नेक्स्ट जीवा 8 नंबर थिला राम भात खाऊची यही वाक्य क्रियापद केउंटी राम भात खाऊची ताले क्रियापद हूँ राम जदि कहबा एटा हूँ कर्ता भात हूँ कर्म खाऊची हूँ ताले क्रिया क्रियापद पचार ताले खाऊची हूँ गोटे क्रियापद। नेक्स्ट हूँ गोटे नेटेड बिलो यही टाइप्र क्वेश्चन पाखापाखि गोटे जोड़े क्वेश्चन पड़ता। तापर 9 नंबर हूँ पवनर प्रतिशब्द कौन पचार ऑप्शन थिला सुमन उत्तर ही हम सुमन। तापर उदारर विपरीत शब्द पचार उदारर विपरीत अनुदार तार अव्ययरू क्वेश्चन गोटे थिला आलो सखी आपणा महत आपे रखी ए वाक्य आलो पद केउ अव्यय भाव में जनागला अव्ययटी हूँ संबोधन सूचक अव्यय आलो आबे हाँ यही सब टाइप हूँ कौन कौन गोटे गोटे संबोधन सूचक अव्यय। तापर 12 नंबर क्वेश्चन अच्छी 12 नंबर जथा तथा परी एगुड़िक केउ अव्यय पद एगुड़िक गोटे गोटे सादृश्य सूचक अव्यय पद ताले अव्यय आम देखी आरआई जदि एग्जाम जो पिला माने देइछंती प्रायतः अव्यय एवं विशेषण रू क्वेश्चन उठाउथिला सेही टाइप्र जमी आरआई रो क्वेश्चन होता ओडिया रे सेही टाइप्र क्वेश्चन रखी टीसीएस पैटर्न किसी चेंज तार है ना अव्यय रू अधिकांश क्वेश्चन पड़ी जो पिला मानकर एपर्यंत भी अव्यय चैप्टर रे वीक अच्छी से माने अव्यय को निश्चित क्लियर करंतु जदि कमेंट करिवो ताले मु भी गोटे वीडियो आनिबी अव्यय उपरे आउ आम अव्यय जमी आगामी एग्जाम रे हमको अव्यय कौन द्वंद्व रहिबो नहीं निश्चित कमेंट सेक्शन में जनइब। नेक्स्ट आम दिबा 13 नंबर को माधव शब्दर विशेषण कौन पचार विशेषण माधव शब्दर विशेषण कौन ताले तार उत्तर हम मृदु एटा भी टिके डिफिकल्ट टाइप हूँ माधव जो मैंने जानी से प्राय पिला मद भी एथरे ऑप्शन रे थिला। तापर 14 नंबर हूँ भीम कुंतींकर द्वितीय पुत्र एठारे द्वितीय केउ विशेषण पूर्णवाचक विशेषण जदि द्वितीय न थाई कि था खाली दुई ताले एठाई था कौन संख्यावाचक विशेषण जेहेतु द्वितीय कहला तृतीय चतुर्थ पंचम यही सप्तम कि नवम एकादश ताले एगुड़िक हूँ पूर्णवाचक विशेषण ता ट्रांसलेसन 8 ରୁ 10टी पाखापाखि क्वेश्चन थिला ट्रांसलेसन बहुत क्वेश्चन पचार जेहेतु 50टा क्वेश्चन ओडिया 50टा क्वेश्चन इंग्लिश रोची ट्रांसलेसन ओडिया रे ट्रांसलेसन इंग्लिश देइथिला ताकू ओडिया को ट्रांसलेसन करिया को 8 ରୁ 10टी क्वेश्चन खाली ट्रांसलेसन ऊपर आसला से 15 ରୁ 20-25 जाए आम 14 नंबर जाए गले 15 ରୁ 25 थिला ट्रांसलेसन। तापर 26 नंबर कहूँ हनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी तार अर्थ कौन से पचार गोटे ट्रांसलेसन यहाँ टाइप हम
ସାଧୁତା ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ପନ୍ଥା ତାର ଉତ୍ତର ହେବ। ତାପରେ ରୂଢ଼ି ଲୋକବାଣୀରୁ 4-5ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ରୂଢ଼ି ଲୋକବାଣୀରୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା 27 ନମ୍ବରରେ ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବର ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାହେଲେ ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ହେଉଛି ଠକ। ତାପରେ 28 ନମ୍ବର କହୁଛି ପାପ ଧନ ପାୟଶ୍ଚିତ୍ତରେ ଯାଏ। ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଖରାପ ଅର୍ଜିତ ଧନ ଖରାପରେ ଚାଲିଯାଏ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେବ। ଅପସନ୍ରେ ଯାହା ଥିଲା ସେଇଟା ତ ମନେ ପଡ଼ୁନି ପିଲାଙ୍କର। ଏଇ ତାର ଅର୍ଥଟା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେବ। ତାପରେ 29 ନମ୍ବର ଗୋବର ଗଣେଶର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପଚାରିଥିଲା? ଗୋବର ଗଣେଶର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅତି ମୂର୍ଖ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ୍ରିୟାର କାଳ ଉପରୁ 2-3ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। 29 ନମ୍ବର ଆମେ ଯାଇଛେ। ଏବେ 30, 31 ହେଉଛି। 31, 32, 33 ଏଇ ଟାଇପ୍ ନମ୍ବର ଯାକେ ଯିବ। କ୍ରିୟାର କାଳ ଉପରେ ପଚାରିଥିଲା କୃଷକ ଧାନ କାଟୁଛି କେଉଁ କାଳରେ ରହିଛି? ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲା ପଚାରିଥିଲେ। ପିଲା ବି କହୁଛନ୍ତି କାଟୁଛି ତାହେଲେ କେଉଁ କାଳରେ ରହିଛି ଏଠି ପଚାରିଥିଲା। ଅସମ୍ପନ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ କାଟୁଛିଟା ରହିଛି। ତାର ପ୍ୟାସେଜରୁ 5ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। 5ଟି ଲେଖାଏଁ 2ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। 5 ଦୁଗୁଣେ 10 ମାନେ 10 ମାର୍କ ହିଁ ଆମର ପ୍ୟାସେଜ ପଚାରିଥିଲା। ଯୋଡ଼େ ସେଟ 2ଟା ପ୍ୟାସେଜ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କରିଛନ୍ତି ପୁରା ତ ସୁଜା ଅଛି ସେମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି 31ରୁ 40 ଯାକେ ଆମର ପ୍ୟାସେଜ ଥିଲା। ଏ ପାଖାପାଖି 40ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ କଲେକ୍ଟ ହୋଇପାରିଲା ଓଡ଼ିଆ ସେକ୍ସନ୍ ପଟୁ। ଓଡ଼ିଆରେ ତ ଏତେ ମାନେ କିଛି ଭିଡ଼ ନଥିଲା। ଏଇ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଯାହା ପିଲାମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଯେଉଁ 10ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି ଯାହାର ବି ମନ ଅଛି କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ତାକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପିଲାମାନେ ଜଣାଇବ, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଏକ୍ଜାମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବି ଜାଣିପାରିବୁ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ ରହିଲା ଲୁସିଡ୍ର ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ ଇଂଲିଶ ସେକ୍ସନକୁ ଯିବା। ଇଂଲିଶ ସେକ୍ସନରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ଏଇ ପାଖାପାଖି 20-30ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିଛି ଦେଖିବା। ଲୁସିଡ୍ର ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ଲୁସିଡ୍ର ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ ହେବ ଭ୍ୟାଗ୍ୟୁ। এটা ডাইরেক্ট কোশ্চিন ক্লিয়র ଦେଇଥିଲା। ଲୁସିଡ୍ର ଅର୍ଥ ତ କ୍ଲିୟର କିନ୍ତୁ ତାର ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ ଯେହେତୁ ପଚାରିଛି ଏଇଟା ଭ୍ୟାଗ୍ୟୁ ହେବ। ତାପରେ ସୋଏଲ୍ର ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ ପଚାରିଥିଲା ରିସିଡ୍ ହେବ ସୋଏଲ୍ର ଆଣ୍ଟୋନିମ୍। ତାପରେ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ କରେଜ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରିପିଡ୍। ଯଦି ଆମର କରେଜ୍ ସାହସ ନଥାଏ, ସାହସର ଟିକେ କମ୍ ଥାଏ, ତାକୁ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପଚାରିଥିଲା? 1 ୱାର୍ଡ଼ଟା ଇଣ୍ଟ୍ରିପିଡ୍ ତାକୁ କହିବା। ତାର ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟର ସିନୋନିମ୍ ପଚାରିଥିଲା। ଆର୍କାଇକ୍ ହେବ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟର ସିନୋନିମ୍। ଭେରି ଓଲ୍ଡ ଫ୍ୟାସନ୍ ନୋ ଲଙ୍ଗର ୟୁଜ୍ ଟୁ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଆର୍କାଇକ୍। ତାପରେ ନେସେସିଟି ଇଜ୍ ଦ ମଦର ଅଫ୍ ଦ ଇନଭେନସନ୍ ଇଡ଼ିୟମ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଡ଼ିୟମ୍ରୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା। ପାଖାପାଖି 2 ଥର ଏଇଟା ରିପିଟ୍ ହେଇଛି ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା। ସେଇ 50ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ 2 ଥର ଆସିଛି ହେରି। ନେସେସିଟି ଇଜ୍ ଦ ମଦର ଅଫ୍ ଇନଭେନସନ୍। ଆର ଇଡ଼ିୟମ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଇନ୍ସପାୟାର କ୍ରିଏଟିଭ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍। ତାହେଲେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଇନ୍ସପାୟାର କରେ ଆମକୁ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରିବାରେ। ଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇଡ଼ିୟମ୍ର। ତାପରେ କହିଥିଲା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ 2-3ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ବା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ତ ସେମିତି ମନେ ପଡ଼ିବନି ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଟିକେ ଲେନ୍ଦି ଟାଇପ୍ର ଥାଏ। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବ PQRSC ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସେଇ ଗୋଟିକ। ତାହେଲେ 2-3ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଥିରୁ ଥିଲା। ଆକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ୟାସିଭ୍ରୁ ଥିଲା 3-4ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ଆକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ୟାସିଭ୍ ତ ସେମିତି ମନେ ପଡ଼ିବନି। ସେଇ ଆମର ଯେଉଁ RI ଟାଇପ୍ର ଯେମିତି ଆକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ୟାସିଭ୍ ସେଇ ଡିଟୋ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ୟାସିଭ୍ ଥିଲା। ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଡାଇରେକ୍ଟରୁ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ସେଇ ଟାଇପ୍ର RI ଯେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେମିତି 3-4ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଡାଇରେକ୍ଟରୁ ଥିଲା। ସ୍ପେଲିଂରୁ ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ସ୍ପେଲିଂରୁ 3-4ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ଅତି ସୁଜା ସ୍ପେଲିଂ ଥିଲା, କିଛି ମାନେ ଭିଡ଼ ନଥିଲା, କରି ହେଇପାରିବ। ପ୍ୟାସେଜରୁ 10ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। 2ଟା ପ୍ୟାସେଜ ପଡ଼ିଥିଲା। ଗୋଟେ ପ୍ୟାସେଜ ପୁରା ସୁଜା ଥିଲା, ତା ଭିତରେ ହିଁ ଉତ୍ତର ବାଛିକି ଲେଖି ହେଇପାରୁଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାସେଜ ଥିଲା ସେଥିରେ ଆମର ତାର ଟାଇଟେଲ୍ ଆଉ ଥିମ୍ କ'ଣ ଥିଲା ସେଇଟା ବି ପଚାରିଥିଲା, ଯାହାକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ମାତ୍ରାରେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ୟାସେଜଟା ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ୍ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା, ସେଥିରୁ 5 ମାର୍କ ପଡ଼ିଥିଲା। କ୍ଲୋଜ୍ ଟେଷ୍ଟଟା ପ୍ରାୟତଃ ସୁଜା ଥିଲା। ଏଇ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ସେଠି ଟିକେ ପିଲାମାନେ ବି ଡାଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ରୁ 4-5ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା। ଇମିଗ୍ରାଣ୍ଟ ଆଉ ଇମିଗ୍ରାଣ୍ଟ ଉପରୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସମୱାନ୍ ହୁ କମ୍ସ ଇନ୍ ଟୁ ଏ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ୱିଥ୍ ଦ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଟୁ ସେଟେଲ୍ଡ ଦେୟାର ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଅର୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ। ଜଣେ ବିଦେଶରୁ ଆମ ଭାରତକୁ ଆସି ଯଦି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ପରମାନେଣ୍ଟଲି ବା ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଏଠାରେ ବସବାସ କରେ ତାକୁ ଆମେ ଇମିଗ୍ରାଣ୍ଟ କହିବା। ଆଉ ଇମିଗ୍ରାଣ୍ଟ କ'ଣ ସମୱାନ୍ ହୁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଅର୍ ଲିଭ୍ ଦେୟାର ଓନ୍ ହୋମ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଟୁ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଆନାଦର। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯିଏ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ରୁହେ। ଯଦି ବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ କିଛି ଛାଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି କ୍ଲୋଜ୍ ଟେଷ୍ଟରୁ ତ ମୁଁ କହିଲି, ଆଉ କିଛି ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିନାହିଁ। ଯଦି ବା ମିଳେ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ଆଉ କ'ଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି କି କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି କି କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଭୁଲ ରହିଛି ତାହା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପିଲାମାନେ ଜଣାଇବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।